Salut les amis. Comme aw bɛɛ b'a kalama cogo min na CEDEAO kɔni bɔra ka maliyɛnw ɲangi donc sɔrɔdasiw nɔfɛ kɔni u ye ɲangi ta k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma mais yanni an bɛ kuma CEDEAO kan n bɛ fɛ an ka kuma sankura yɛrɛ kan donc parce que an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kabini san daminɛna donc ala ka san hɛrɛ caya ka ɲinan kɛ maliyɛnw ka san ye ka ɲinan kɛ san ye san min b'a to minnu bɛ bana la ani degun bɛ fɛn fɛn kan olu bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔni farafinna ale kɔni diɲɛ kɔnɔ a ka bon kosɛbɛ parce que a dugukolo bɛ taa fo kilomɛtiri miliyɔn 30 la donc n'i y'a ta k'a lajɛ dugukolo min yɛrɛ bɛ gere kan diɲɛ kɔnɔ farafinna bɛ taa kɛmɛ kɛmɛ sarada la fo 22 hakɛ la wa an ka denw ka ca an bɛ taa fo mɔgɔ miliyari 1.3 ɲɔgɔn na donc mɔgɔ miliyari 1 ani miliyɔn 300 nka o bɛɛ n'a ta o ta ala y'an sɔn ka dugujukɔrɔfɛnw caman d'a ma ka sɔrɔ siraw nafa sɔrɔ siraw caman don an kɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta o ta diɲɛ bunakun kan kɔni ɲinan sankura in daminɛ la an bɛ min ye tugun an b'a ye k'a fɔ farafinna de kɔni bɛ diɲɛ bɛɛ kɔfɛ parce que n'i ye jago yɛrɛ ta k'a lajɛ diɲɛ ɲɛfɛ 1980 ni farafinna jɔda tun ye kɛmɛ kɛmɛ sarada la 4 ye an bɛ don min na i ko bi n'i ye jago ta k'a lajɛ diɲɛ ɲɛfɛ farafinna jɔda kɛmɛ kɛmɛ sarada la o ye 2 dɔrɔn de donc kɔni b'a jira k'a fɔ farafinna ni foyi ma kɛ nin ye farafinna kɔni ka nafasɔrɔda ani a ka siniɲɛsigi a tɛ nɔgɔya o wulikajɔ de kuntum kɔnɔna la kɔni maliyɛnw wulila k'u jɔ ka IBK ka fanga kɛlɛ 2020 na donc o fanga in kɔni daga bɔlen an da la an y'a ye k'a fɔ n ko fangako dɔrɔn tɛ mais anw ka jamana ninnu yɛrɛ jamana minnu bɔra tubabu jɔnya kɔnɔna la an ka jamana ninnu tigɛcogo yɛrɛ a n'a sɔrɔw nacogo ni an ma yɛlɛma don o la ni an tora an bɛ sira min kan farafinna ka bɔ nɔgɔ la o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ kabini farafinna tu ma tigɛ donc 1960 ninnu wagatiw la donc an kɔni ka cɛkɔrɔbaw u tun bɛ fɛ an ka kɛ jamanaba kelen ye walasa nafa sɔrɔdaw bɛ bonya cogo min na walasa sɔrɔ bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ cogo min na an yɛrɛ fana ka denw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ américains ye Amérique sigi cogo min na nka a ma se ka sira sɔrɔ ka sabu kɛ gɛlɛya belebeleba ye n'i ye para ɲɛ kelen kɛ kunungo la i b'a ye k'a fɔ 1960 Nigeria premier ministre kɔni n'o o tɔgɔ ye Abubakar Tafewa Balewa donc ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko Ghana bannen don olu ka fara ɲɔgɔn kan ko Ghanayɛnw complexelen de don ko Ghanayɛnw bɛ ka siran k'olu Nigeria fangaba in k'olu kana na olu dun donc o b'a jira k'a fɔ kɔni ko gɛlɛya belebeleba de yera farafinna ka fara ɲɔgɔn kan la kabini o wagatiw kana se fo bi ma bon bi yɛrɛ an ka kuma bɛ min kan ni o ye CEDEAO ye donc i b'a ye k'a fɔ hali o CEDEAO kelen in ye ŋaniya ɲuman fɛn fɛn ta walasa farafinna bɛ se ka bɔ nɔgɔ la a ŋaniya ɲuman si ma se ka sira sɔrɔ a kun fɔlɔfɔlɔ o y'an ka nafoloko ye donc n'an ko an bɛ éco dilan ko ka an ka wari dilan wari min ni CEDEAO kun jamanaw bɛɛ komi sanni feere b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka wari kelen min utiliser nka éco ko yɛrɛ tɛ kura ye koyi yanni éco cɛ CEDEAO tun nana ni hakilina wɛrɛw ye i n'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma ko chèque voyageurs mais olu si ma se ka sira sɔrɔ donc éco ko in kɔni na i b'a ye k'a fɔ tubabu ka ɲininikɛsoba dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ ma ko Standard and Poor donc SNP olu kɔni ye étude kɛ k'a jateminɛ farafinna bɛ se ka bɔ CFA kɔnɔ cogo min na k'a ka wari dilan k'o bila sen kan olu ka o étude in bɛ sɔrɔ internet kan donc Standard and Poor kɔni y'a jira k'a fɔ ko farafinna ka bɔ CFA kɔnɔ ko a b'i n'a fɔ farafinna bɛna bɔ Faransi ka jɔnya la ka don Nigeria ka jɔnya la ko parce que n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO jamana 15 kɔnɔna la ko kɛmɛ kɛmɛ sarada la Nigeria kelen jɔda ye 67 de ye a sɔrɔ la donc o kɔni o y'a to kosɛbɛ kosɛbɛ an ka masakɛw caman finalement u y'u bolo jigin éco ko la donc a bɛ caman kɔnɔ ko projet in ko kun wɛrɛ b'a la hali ni kun wɛrɛ bɛ se ka y'a la hali ni minnu bɛ CFA tɔnɔ bɔ bi ni olu fana tɛ fɛ an ka taa olu ka wulikajɔw bɛ se ka y'a la nka a kun belebeleba yɛrɛ fana ye parce que jamana tɔw siranna walasa u kana na kɛ Nigeria ka jɔn ye i n'a fɔ u bɛ ka bɔ a ɲini ka bɔ Faransi jɔnya kɔnɔ cogo min donc o siratigɛ de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin ko ninnu si tɛ ko kura ye n'i ye kununko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Kwame Nkrumah ale kɔni ni ale y'an fa ye ale ni Sékou Touré donc n'o fana tun ye Laginɛ président ye donc olu kɔni tun ye bolodi ɲɔgɔnma dɔ kɛ k'a fɔ ma ko Union Ghana Guinée 1958 donc olu kɔni tun ye o jɛkulu in bila sen kan
walasa o yɛrɛ bɛ se ka kɛ farafina bɛɛ ka don ɲɔgɔn na cogo min na ka kɛ jamanaba kelen ye o dili donkun yɛrɛ yɛrɛ ye nka Gana ni Guinée ka o kɔni teri ɲɔgɔnya in o ma se ka ɲa kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kun caman b'a la bon tɛna don olu kɔnɔna la mais bɛn ma se ka ɲa parce que u ka jamanaw cogoyaw tɛ kelen ye a sɔrɔdaw cogoyaw tɛ kelen ye nka ani fana jamanaw ɲɛmɔgɔw ka faamuyali cogow kɔni ma kɛ kelen ye donc u kɔni u ma kan kelen fɔ donc o bɛn ma se ka ɲa mais n'i y'a ye kɔni o kɔnɔna la i b'a ye hali coup d'état kɛlen Docteur Nkrumah la donc Gana masakɛ la a nana Laginɛ kɔni Sékou Touré y'a kunbɛn Sékou Touré ko Laginɛ fana président don donc a yɛrɛ kɛra Guinée ko président ye donc o b'a yira k'a fɔ kɔni u ka kɛlɛw bɛɛ kɔfɛ Sékou Touré ye Kwame Nkrumah minɛ i n'a fɔ Laginɛ président donc o kɔni o y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la dusukun kun bɛ ninnu kɔnɔ farafina ka kɛ jamanaba kelen ye parce que farafina tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni a ma kɛ jamanaba kelen ye anw baba Moribo Keyita yɛrɛ fana a farala ninnu kan koyi wagati la donc a faralu kan mais a ma se ka sira sɔrɔ parce que komi n y'a fɔ cogo min na jamanaw sɔrɔw tɛ kelen ye nka anw bara barajiba min bɛ Manantali barajiba in an bɛ se k'a fɔ o hakilina yɛrɛ o bɔra ni jɛkulu de la parce que ni jamanaw tun farala ɲɔgɔn kan u tun bɛ hakilinaw de ɲini fɔlɔ hakilina minnu ni u yɛrɛ ka jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sira minnu fɛ joona joona teliya la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an kɔni ka baba Moribo ma i sigi k'i bolo da sen kan koyi janvier 1959 donc a kɔni ye jɛrɛba dɔ labɛn Sénégal jamana kan Dakar donc a ye jamana 4 a y'olu ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc Dahomey ni o ye Benin bi Burkina Faso ni o tun ye Haute-Volta ye Sénégal ani anw yɛrɛ Sudan n'o ye Mali ye bi donc a ye ninnu fara ɲɔgɔn kan k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko an ka kɛ farafina dili don yɔrɔ ye farafina jamana tɔw bɛɛ b'a yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min ka bɔ nɔgɔ la sɔrɔ cogo min ko parce que an si kelen kelenna tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka an ka jamanadenw ka hɛrɛ sabati ka sɔrɔ marakɛlajugu olu bɛ an nɔfɛ walasa u k'u tɔnɔ sɔrɔ an na donc Fédération du Mali créera tentɔ de Fédération du Mali créera ali o ma kalo 5 sɔrɔ marabagajuru kɔni a wulikajɔw sabati ka jɛkulu ani a yɛrɛ fana teri jamana minnu bɛ farafina donc a ye olu bila u ka jɛkulu dɔ bila sen kan donc walasa o bɛ se ka kɛ anw ka Fédération du Mali sanamatɔn ye cogo min na donc o jɛkulu in a fɔra o de ma ko Conseil de l'Entente donc o Conseil de l'Entente ni o de yɛlɛmana ka kɛ CEDEAO ye bi mais n bɛna n da don a la mais Conseil de l'Entente créé kun tun ye de walasa Fédération du Mali bɛ ci cogo min na walasa yɛrɛma hɔrɔnya min sira kun talen don o sira bɛ se ka bɔn an kɔrɔ cogo min na o hukumu kelen de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Conseil de l'Entente o ma créé n dɔwɛrɛ koyi Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny ale ni Niger donc olu fila de u ye ko bɛɛ kɛ walasa Fédération du Mali kɔnɔna la Benin min b'a kɔnɔ n'o ye Dahomey k'o la muruti ka Burkina n'o ye Haute-Volta ye k'olu la muruti donc Benin ani Burkina olu kɔni ye baba Moribo trahi ka taa tugu Houphouët-Boigny nɔfɛ donc n tɛna don détails bɛɛ la mais ni o ka d'aw ye olu kɛra cogo min n bɛ se ka o vidéo wɛrɛ ko olu kan mais u y'an janfa de koyi u y'an janfa ka tugu Niger kɔ u y'an janfa ka tugu Houphouët-Boigny kɔ donc au Conseil de l'Entente kɔni o de tubabuw y'o dɛmɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka ko bɛɛ kɛ walasa fédération tɔ ni tolen Mali ni Sénégal ye o bɛ se ka ci cogo min na donc au Conseil de l'Entente u y'o développé k'o yɛrɛ finalement k'o yɛlɛma k'o kɛ Organisation commune africaine des malgaches ye donc ka sɔrɔ k'a fɔ ko olu kɔni ko tubabula ni farafina bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa baara bɛ kɛ farafina ko olu bɛ o sira de kan donc n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kun opposelen don kosɛbɛ kosɛbɛ hali a bɛ fɔ min ma ko groupe de Casablanca donc ni o ye baba Moribo ninnu ka jɛkulutɔnw ye o y'a sigi kuma minnu tun ko pour que farafina ka bɔ nɔgɔ la ko il faut que farafina ka jɛ ka kɛ jɛkuluba kelen de ye donc olu kɔni n'o tun bɛ f'olu ma ko groupe de Casablanca donc olu tun bɛ olu kɛ ko radicaux u tun bɛ tɔgɔ bɛɛ f'olu ma k'olu ye révolutionnaires ye donc kuma caman mais o ninnu kɔni hali n'i y'a ye o y'a sigitɔ la olu de ye se sɔrɔ parce que finalement Kwame Nkrumah y'a ka discours kalan ali ni ani Sékou Touré ni Moribo ninnu tun bɛ fankelen fɛ u kɔni farafina jamana tɔ si ma sɔn ka tugu kɔ donc farafina jamana bɛɛ ko bɛɛ ka k'i jamana dugu ye ko u ka sɔrɔ ka organisation minnu bɛ sous région kɔnɔna la ko k'olu développer ko nka ko mɔgɔ si da kana don mɔgɔ si ka gestion na ko an kana kɛ kelen ye donc Mali kɔni an tora o cogo de la ten
donc finalement an yɛrɛ fana an farala conseil de l'entente in kan min kɛra CEDEAO ye n'u y'a yɛlɛma Nigeria jamana kan le 29 mai 1975 walasa dugu tɔw Nigeria dugu tɔw ninnu bɛ don a la cogo min na parce que conseil de l'entente ni ɲɔgɔn cɛ ali n'u tun tɛ fonctionner i n'a fɔ fédération du Mali bɛ cogo min u tun ye frontières bin ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka jago nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ni ka segin nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɔni tun kɛra fɛn ye fɛn min ni jamana tɔw fana ɲɛbɔra o fɛ komi fédération du Mali ma ɲa donc an fana bɛɛ farala o kan an sigiɲɔgɔnw de don donc an ko o bɛ na ni lafiyada ye an yɛrɛ ka jamanadenw ma donc an don cogo filɛ nin ye CEDEAO kɔnɔna na nin ye tantɔ donc Mali donna conseil de l'entente in kɔnɔ min yɛlɛmana ka kɛ CEDEAO ye le 29 mai 1975 à Abuja au Nigeria donc CEDEAO ma créé Mali la CEDEAO créera Nigeria de wa CEDEAO idée ba jubaju a bɔra u fait boigny de la donc ni o ye conseil de l'entente donc CEDEAO yɛrɛ créé en 75 a ye san caman kɛ fo 78 o y'a sɔrɔ a ma se ka kɛ opérationnel ye parce que n'i ye CEDEAO jateminɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO kɔni union créé kuma voté ma kɛ a constitution a référendum a papier ma yira CEDEAO jamanadenw na walasa u k'u hakilina di a kan komi minnu bɛ kibaruyaw suit i b'a ye k'a fɔ kɔni ni jɛkulubaw kɛra surtout jɛkulu minnu bɛ u hakilina di jamanaw kɔnɔ maracogo kan a ka kan o jɛkulu ninnu walasa u ka se ka kɛ démocratie kɔni ye fo jamanadenw k'u hakilina di a ko la mais mɔgɔ si ma deli ka voter CEDEAO jamanaw kɔnɔ CEDEAO kunkanko kuma la CEDEAO charte n'a traité u président damaw de bɛ bɛn a la k'a ta u ni ɲɔgɔn cɛ bon ni o tun ye tiɲɛ ye CEDEAO sigi kuma parce que wagatiw dictature de tun bɛ yen donc marifa fanga de tun bɛ an ka jamanaw kɔnɔ donc voter ko tun tɛ yen mais hali an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi CEDEAO bɛ hakilinabaw ta anw ka jamanaw kan alors que a ka parlement o da tɛ don a la a ka CEDEAO membres fana ma deli ka voter jamana si kɔnɔ an ma deli k'a fɔ ko ka kalata kɛ CEDEAO sira kan mais CEDEAO dun mana wuli CEDEAO da bɛ pɛlɛ démocratie ko kuma la donc o b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ ka démocratie ko o kɔni o ye tɔ ka jɛ ye mais nin bɛɛ ye dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ko u fait boigny ni ale kɔni tun ye faransi ka mɔgɔ y'an bara farafinna ni ale yɛrɛ ye ko bɛɛ kɛ walasa farafin ka keleya kana sira sɔrɔ ale de kɔni ye se sɔrɔ Kwame Nkrumah ni Modibo Keyitaw ni Sékou Touré ni Nasser ninnu kɔni ka hakilina kan donc finalement Afrique kɛra sous-ensemble ye donc walasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na sauf que hali bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ o sous-ensemble ninnu u kɔni u kɛlen don dɔrɔn masakɛw ka syndicat de masakɛ minnu yɛrɛ sigi cogo ma ɲa parce que légitimité ko tɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la bari jamanadenw tɛ ɲininka a kunkankow la donc CEDEAO kɔni ka hakilinaw bɛ ta tentɔ anw ka kɛlɛ o kan ka kɛ walasa Baba Moribo ye sira min don an kɔrɔ n'o ye régime socialiste ye o bɛ se ka don anw bara Mali kɔnɔ cogo min na o socialisme ni o dɔrɔn de ye sira ye Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min malidenw bɛ se ka sira sɔrɔ lafiyada o bɛ sɔrɔ sira min fɛ mais o socialisme baara tɛ se ka kɛ fo masakɛ jugu minnu ye an ka jamana suɲɛ ka wari dun k'an ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ u n'u dɛmɛbaga jagokɛla zo minnu ye an ka jamana wari bɛɛ suɲɛ ka jamana feere juguw ma san 30 tɛmɛlen ninnu kɔnɔ ka taa depuis 1968 la fo tɛgɛ ka kɛ olu bɛɛ kan ni tɛgɛ ma kɛ olu kan Mali tɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo si la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Mali kɔni kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka socialisme bila sen kan parce que n'i y'a jateminɛ Maliens ɲɛ yɛlɛnna kosɛbɛ sisan nɔ u bɛ ko caman faamuna mais socialisme tɛ se ka bila sen kan fo condition fila ka garanti o condition fɔlɔ o ye sɔrɔdaw ye n'o ye cakɛdaw ye n'o ye usines ye fo ka olu camanba créer ani condition filanan o ye collectivisation ye fo sɛnɛkɛlaw togodala mɔgɔw olu ka labɛn walasa sɔrɔ o bɛ se ka orienter ka bɛn cogo min na baara minnu nafa bɛ se an ka usines ma o baara fila Baba Moribo kun y'o de daminɛ farafinna bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni o sira de ye wa o de ye an ka hakilina ye socialisme sira la malidenw ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ laban in na ko assise nationale de refondation bon ne dabali banna parce que o sigi ka fɔ in na ni an bɛ fɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la an tun bɛ kuma Mali la cakɛdaw bɛ caya cogo min na malidenw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na n'an ka sɔrɔ bɛ se ka don denmisɛnninw ka baarako ni u ka gɛlɛya sira fɛ cogo min na kɔngɔ ni gɛlɛya b'an kan o bɛ ban an kan cogo min na ani bɛn ni lakana bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na mais ne bolo o kuma o ma don ba la assise kɛyɔrɔ la assise kɔni taara kɛ dɔrɔn sigikafɔ de ye sigikafɔ min y'a to mɔgɔw bɛɛ y'i hakilina fɔ
nka mɔgɔw ma temps sɔrɔ parce que wagati min dira mɔgɔw ma kominiw ni cercle kɔnɔna na tile 2 tile 3 o ka dɔgɔn walasa mɔgɔw ka se ka hakilina jɔnjɔn di jamana bɛ taa sira fɛ cogo min na surtout mɔgɔ min ni socialisme ma ɲɛfu ɲɛna jamana bɛ bɔ nɔgɔla sira min fɛ o sira ma don u kɔrɔ donc o kun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o baara ka se ka kɛ donc an ma se ka kuma olu kan an ma se ka kuma fana sira kan sira min bɛ a to an ni banbanci kɛwale mɔgɔ minnu murutilen don bi jamana kɔnɔ ni olu dɔw ye malidenw ye an n'olu bɛ se ka sigi ka fɔ labɛn cogo min na o sigi ka fɔ tɛ se ka labɛn fo malidenw yɛrɛ k'u sigi k'u miiri ka assise kɛ an b'a fɔ ma ko assise de la laïcité diinɛ jɔda ye jumɛn ye anw ka jamana kɔnɔ anw bɛ diinɛ ta k'a bila minɛn min kɔnɔ o minɛn o bɛ se ka kɛ mun ye anw ka jamana kɔnɔ tant que o sigi ka fɔ ma se ka kɛ sigi ka fɔ tɛ se ka kɛ cogo si la an ni banbanci kɛwale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo si la donc assise in kɔni kɔnɔ kuma caman fɔra mais an b'a ye kuma minnu fɔra o t'a permet bɛn ka na an ka jamana kɔnɔ parce que maliyɛnw yɛrɛ sɔnnen don diinɛko ma ka se niveau min ma u ma kuma o kan bon n'an dun ma kuma o kan sigi ka fɔ tɛ se ka kɛ an ni banbanci mɔgɔ ninnu cɛ ni sigi ka fɔ dun ma kɛ an n'u cɛ an ye kɛlɛ kɛ cogo cogo américains dɛsɛra armée min b'olu bolo tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo yɔrɔ min na banbanci kɛwale tigiw la an tɛna se u la kɛlɛ dɔrɔn na parce que kɛlɛ cogo ka gɛlɛn o kɛwale de kɔnɔna la assise ninnu kɔni ye hakilina caman ba di mais a ma kuma dugukolo ko fana kan gɛlɛya min bɛ dugukolo ko kan maliyɛnw kun kan gɛlɛya min bɛ sɔrɔ kan maliyɛnw kun kan ani minnu ye an ka nafolow suɲɛ donc i b'a ye k'a fɔ o kɔni b'a jira k'a fɔ ko assise ninnu kɔni bɛ société capitaliste kelen in de kɔnɔ min ye an coro donc assise ninnu kɔni bɛ accord d'Alger ko in de la accord d'Alger min yɛrɛ bɛ an ka jamana tɔ firi ka taa fɛ parce que accord d'Alger min bɛ a to burudamɛw bɛ sebaya sɔrɔ an ka kɔfɛla kan accord d'Alger min b'a to fana ni an ko régionalisation alors que an ka décentralisation bilan ma kɛ k'an bɛ don régionalisation kɔnɔ alors que an ka structure ma pɛrɛ régionalisation kama maliyɛnw ma pɛrɛ régionalisation kama donc o bɛɛ bɛ na ni farafara de ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ au lieu que u ka bɛn sɛnɛ ka sɛnɛ don ba la ni an ma o sira ta an ka yɛrɛma hɔrɔnya o tɛ se ka sabati cogo si la ka usines dilan ni an ma an bolo da o kan an bɛ mɛn tan an b'a ɲini maliyɛnw fɛ k'u k'u cɛsiri parce que an bɛ société min kɔnɔ o société capitaliste de o société capitaliste in tɛ toléré donc o société capitaliste in bɛ marché ni marché mondial de donc o marché mondial ni anw tɛna se ka accéder o la ni anw tɛna se ka se o ma donc parce que an balilen don an ka se o ma donc ni an m'an ka industrie locale ni an ka sɛnɛkɛlaw don ba la an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la wa an bɛ mɛn cɛsiri ɲinini na an ka jamanadenw fɛ c'est pour cela pour que transition in a bɛ se ka ɲa cogo min na Mali kɔnɔ an bɛ se ka démocratie ɲuman sɔrɔ kɔfɛ cogo min na il faut que an ka sɔrɔ nafa sɔrɔdaw an ka an ɲɛsin o de ma ni nafa sɔrɔdaw yiriwara tuma min na il faut que an kɛrɛfɛ dafɛduguw an ka olu fana dɛmɛ walasa u fana bɛ se ka bɔ jɔnya kɔnɔ cogo min na u fana bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ta ye cogo min na mais ni an m'o sira ta n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ sɔrɔ ni o ye économie ye o kɔni ye suguba de ye donc an bɛ suguba min kɔnɔ ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i sen tɛ ye a suguba la parce que a t'i n'a fɔ n'i ye jamanaw sugu fara ɲɔgɔn kan économie mondiale fana ye a damana sugu de ye min ni jamanaw ka sugu tɛ kelen ye bon jamana si ka sugu t'i bɔ bi diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i mago tɛ se économie mondiale ma hali ni an bɛ ka usine ko minnu fɔ n'an ko an b'olu bila sen kan hali n'a ma kɛ minɛnko ye an mago bɛ se jamana wɛrɛw ka mɔgɔw ma dɔnniyaw ma ani u ka seko ni dɔnkow ma walasa o bɛ se ka kɛ an bara bon o suguba in de kama fana capitalisme diɲɛ o dugu kɔnɔna la capitaliste dugu bɛɛ b'a ɲini ka nafa sɔrɔda wɛrɛw ɲini nafa sɔrɔda minnu bɛ kɔfɛ kɛlɛ min bɛ Mali la o ye capitalisme kɛlɛ de banbanci kɛlɛ min bɛ an bara banbanci ninnu dilannen don ka na an bara parce que nafa sɔrɔ siraw bɛ an bara parce que dugujukɔrɔfɛnw bɛ an bara dugujukɔrɔfɛn minnu ni anw yɛrɛ tɛ ka se ka u don ba la nka ni mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ bɛ a la ni a tɛ olu bolo ni olu b'a nafa dɔn ka tɛmɛ an kan Mali kɛlɛ kun bɛɛ ye dugujukɔrɔfɛnko kɛlɛ de ye bon o dugujukɔrɔfɛnko kɛlɛ in o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ anw taara an sen don diɲɛ min na depuis 1968 n'o ye monde capitaliste ye donc o diɲɛ in o ye an don jɔnya kɔnɔ dɔɔni a y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya minɛ an na an ka bɔ nɔgɔla sira a y'o minɛ an na ka an ka nafolo sɔrɔ sira k'o minɛ an na donc anw bɛ o jɔnya de kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ cogo si la k'an b'an to o jɔnya kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma nin gɛrɛntɛ ninnu nin siri ninnu an ma ninnu foni kelen o de la anw b'a fɔ ko
réactionnaire de ka baara ye ka wuli k'a fɔ ko bi ko Mali bɛ se k'i to nin monde capitaliste in kɔnɔ, Mali bɛ se k'i to nin sugu in kɔnɔ, Mali bɛ se k'i to nin diɲɛ in kɔnɔ, nin CFA in kɔnɔ, Mali bɛ se k'a to cogo min na a ka économie n'a ka sɔrɔ ni a hakilina bɛɛ dilennen don Faransi ka sɔrɔ la k'a fɔ ko a bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min k'a sɔrɔ a ma a yɛrɛ labɛn, k'a sɔrɔ a ma nafasɔrɔ siraw labɛn, nafasɔrɔ sira minnu bɛ a to a tɛ gulon mɔgɔ la mais a ka sɔrɔ o bɛ gulon a yɛrɛ ka jamana de la. N'an ma wuli k'an jɔ kabiri bi ka o jamana bila sen kan, o jamana ti bila sen kan n y'a fɔ cogo min na ni k'a fɔ ko an bɛ accord d'Alger appliqué, o jamana tɛ bila sen kan ni k'a fɔ ko an bɛ taa marché UEMOA la ka taa juru ta, o jamana tɛ bila sen kan ni k'a fɔ ko an bɛ an jigi da tubabuw ka nafasɔrɔ siraw kan, o bɛɛ bila sen kan ni plan quinquennaux de ye. Donc a bɛ fɔ min ma ko plan quinquennal de développement, donc anw tun bolo o de kan ka bila sen kan, anw tun bolo o plan quinquennal ninnu de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la ka a nafasɔrɔ siraw ko olu don ba la cogo min na. Anw collectif Bitɔn mɔgɔw anw b'a dɔn kosɛbɛ 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 jamana mara a nafa ye min ye jamana ka bɔ nɔgɔla la. Anw b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ jamana mara ani jamana sɔrɔ olu u lielen tɛ ɲɔgɔn na. Hali ni mɔgɔ caman b'a ɲini k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ mara la ani jamana bɛ ka sɔrɔ da ko olu dilennen don ɲɔgɔn na. Jamana mara bɛ hakilina belebelebaw de di, mais jamana marala bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a ɲini ka a ka jamana ka a ladon jɔnya juru da fɛ walasa i b'a dɔn jɔn dɔw bɛ yen, jɔn kulɔlenbaw bɛ yen, u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na, u bɛ se ka kulɔ cogo min na, mais jamana marala dɔw fana bɛ sɔrɔ minnu b'a a ɲini walasa u bɛ se ka bɔ jɔnya la cogo min na, mais i b'a sɔrɔ a hakilina bɛɛ lajɛlen o ni jamana mara yɛrɛ a bɛ nafa min lase jamanadenw ma olu tɛ kelen ye. Donc o de la jamana mara bɛ se ka bɔ démocratie kolon ninnu bolo ka don sɔrɔdasiw bolo ou ka segin civiliw ma, mais o tɛ foyi falen diɲɛ kɔnɔ nafasɔrɔdaw n'o ye économie mondiale o fonctionnement cogoya ye. Donc Mali kabiri a donna o économie mondiale capitaliste in kɔnɔ depuis 68 kɔni i y'a ye k'a fɔ a tɛmɛna sira caman fɛ, an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ma a perdu yɔrɔnin kelen parce que gulon ɲɔgɔnna de ye o sugu in ye, o gulon ɲɔgɔnna in b'a to i bɛ gulon jamanaw de la kosɛbɛ, i ka sɔrɔ bɛ gulon jamanaw de la, donc o de y'a to anw ka jamana bolon kolonyana k'an ka jamana filenkolo ci, hali anw ka jamana kɔnɔ nafolobatigiw ka nafolo tɛ anw ka jamana kɔnɔ bilen, donc o diɲɛ don ɲɔgɔnna in de bɛ na ni o ye. Nka jamana o jamana walasa i ka taa socialisme sira fɛ i bɛ tɛmɛ sira caman fɛ. Donc n'i ye a jateminɛ k'a ye i b'a ye bi na économie malienne ni o ye anw ka Mali ye, anw ka sɔrɔda a kɔni a bɛ kɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye an compare ani jamana minnu yɛrɛma hɔrɔnya ta ɲɔgɔn fɛ, n'i ye Asie du Sud-Est jamana ninnu lajɛ, Vietnam ninnu ni Laos ninnu, donc ani hali an yɛrɛ bara farafinna yan an bɛ kɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ parce que an ka jamana fana bɛnbaliya ani an ka jamana sɔrɔ suɲɛni, donc o fana de fanga bonyana anw bara kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o fanga bonyana anw bara kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ parce que capitalisme kelen o de bɛ a to mɔgɔw bɛ se ka jamana suɲɛ, o de bɛ a to mɔgɔw u bɛ se ka jamana a tulu bɔ ka sɔrɔ fɛn mun sɔrɔ. Maintenant pour que Mali ka yɛlɛma ka kɛ pays socialiste ye, donc il faut que Mali ka démocratie sira de ta. Donc démocratie sira o tɛ ɲa n'a fɔra démocratie o tɛ démocratie kolon minnu bɔra an bara, mais démocratie yɛrɛ yɛrɛ o tɛ ɲa cogo si la fo dugukolo ko ka ɲɛnabɔ, dugukolo ka di maliyɛn bɛɛ ma, maliyɛn bɛɛ ka dɔ sɔrɔ dugukolo la, titre foncier ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka dugukolo la, bɛɛ ka sɛbɛn sɔrɔ dugukolo la, dugukolo hectare 100 200 bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo a bɛɛ ka minɛ la, dugukolo ka tila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni dugukolo tilala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ, donc an bɛ se ka usine ko kumaw fɔ, an bɛ se ka sɛnɛko kumaw fɔ, donc o tɛ se ka ɲɛ démocratie bɛn tɛ se ka na an bara cogo si la ni dugukolo ko ma ɲɛnabɔ, donc o tɛ ɲa fo dugukolo suɲɛnen bɛ minnu bolo u ka minɛ olu la u ka kɛlɛ. Mali tɛ se ka a fɔ ko a b'o bɛɛ kɛ ka bɔ nɔgɔ la Mali dama dɔrɔn kɔnɔ, parce que n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi diɲɛ baara tilalen de don. E bɛ guloki min don i kana, chemise min don i kana, i b'a sɔrɔ ni a kɔri bɔra Bamako, a fili o bɔra Inde, donc chemise in yɛrɛ a kalala Bangladesh, donc Faransi société dɔ y'a san o ye a feere Mali kɔnɔ yan nɔ, donc i b'a ye k'a fɔ diɲɛ baara tilalen de don, donc baara bɛɛ tɛ kɛ yɔrɔ si,
donc o b'a to k'a fɔ kɔni an mago bɛ jamana wɛrɛw la jamana minnu ni an hakilina ye kelen ye ani an dafɛ duguw yɛrɛ fana donc o de kama an kan ka mɔgɔw dɛmɛ fana an dafɛ duguw la jamana farafina jamana tɔw kɔnɔ minnu fana bɛ se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya sira ta minnu bɛ se ka sira ta sira min bɛ a to ni u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na i n'a fɔ an faw tun bɛ fɛ ka kɛ cogo min na 1960 Kwame Nkrumah Nasseru Sékou Touré ani Modibo Keyitaw Mali la nin tɛ ko kura ye anw bara i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na anw fa ninnu tun ye sira yira an na kaban donc an faw ye sira yira an na donc o ye sira min yira an na hali ni o ma se ka sira sɔrɔ ka sabu kɛ juguw sera an na Cheikh Anta Diop fana ni ale kɔni fana tun ye ɲininikɛlaba dɔ ye ale kun ko an ka taa fédération na parce que Afrique bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si tɛ fɛ ka ban i ka indépendance la bilen mais an bɛ se ka taa fédération na fédération min bɛ a to an bɛ bɔ o nɔgɔ kelen kɔnɔna na n'i ye para ɲɛ kelen kɛ kununko la i b'a ye k'a fɔ Modibo Keyita tun ye o kelen de faamu ko farafina kɔni tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la jamana si kelen kelen na ni ani farafina jamana tɔw ma u bolo di ɲɔgɔn ma o de la ali an bɛ se k'a fɔ référendum min kɛra tubabuw fɛ donc ni an ni Sékou Touré fɔra ɲɔgɔn kɔ a la ni a kun ye ko an ka oui fɔ ou bien non fɔ a la communauté donc anw y'a ye k'a fɔ Faransi de y'anw ka dantɛgɛw tracé Faransi de y'anw ka jamana ninnu frontières tracé donc a y'a tracé k'a tigɛ tigɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa an kana se ka fara ɲɔgɔn kan donc ni an tun bɛɛ kun donna Faransi ka communauté o kɔnɔna la donc an bɛɛ kun bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i n'a fɔ jamana ba kelen ɲɔgɔn fɛ o le k'an bɛɛ ka bɔ fitini 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 parce que bi histoire ye raison di Modibo Keyita ma ni jamana bɛɛ bɔra fitini fitini fara ɲɔgɔn kan tɛ se ka kɛ bilen cogo si la donc o de ye a to an ka baba Modibo ninnu ye oui voté hali ni an jugu dɔw ani histoire yɛlɛmana dɔw bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ n'o oui kɛ i n'a fɔ ko an ye oui fɔ Faransi la de mais u tɛ sɛbɛnw dɔn parce que n'i ye communauté papiyew lajɛ a chartew lajɛ a article 86 donc ni o ye a sariya sunba article ye donc o y'a yira k'a fɔ ko communauté kɔnɔ ko mɔgɔ jamana fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'i bɛ se k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta wagati bɛɛ ko wa k'i donnen communauté kɔnɔ k'o kɔrɔ tɛ ko i yɛrɛ tɛ jamana ye koyi k'i ka jamana b'i bolo ko nka k'i bɛ se k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya fana ta wagati bɛɛ ko wa ni wagati min y'i diya que i bɛ lettre sɛbɛn dɔrɔn k'i bɔra communauté la ko o y'i bɔlen a la immédiatement donc communauté article 86 côté donc o b'a yira k'a fɔ ko wagati ko yɛrɛma hɔrɔnya kɔni kun talen don donc an kun ka to communauté kɔnɔ communauté ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de tun ye anw hakilina ye wa hali bi an b'o kelen de nɔfɛ an ka fara ɲɔgɔn kan d'ailleurs o siratigɛ de kɔnɔna na Modibo Keyita tun ko fo communauté k'a ka parlement sɔrɔ ko la ko an bɛ kɛ jamana ba kelen ye parce que n'i y'a jateminɛ hali tubabu b'anw mara tuma min u m'an tila tila o n'u tun y'an kɛ groupe fila de AOF ani AEF donc Afrique de l'Ouest française o bɛɛ gouverneur ba kelen de tun b'o la donc u y'an mara ten mais an yɛrɛ ditɔn an yɛrɛ ma u bɛ sɔrɔ k'an tila k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o yɔrɔ kelen de la i b'a ye k'a fɔ ko vraiment an ka cɛkɔrɔbaw u ye baara ɲɛba de kɛ ka taa ɲɛfɛ walasa an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ u sera k'u jija walasa a ka fɔ ko union kɔni kɔnɔna na ko le statut des états n'est pas immuable donc o kɔni b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ tun bɛ se ka kɛ i yɛrɛma hɔrɔn ye maliyɛnw tun y'o faamu o wagati la maliyɛnw votera fo 97% walasa an ni jamana tɔw bɛ se ka to ɲɔgɔn kɔ cogo min na an bɛ se ka to communauté kɔnɔ cogo min na et puis o constitution kɔni i b'a ye a constitution tun bɛ an ka indépendance garantie ka tɛmɛ 1946 constitution kan et puis a tun bɛ régime colonial kɛlɛ donc o kɔni i b'a ye o wagati la au contraire minnu tun bɛ oui kɔ olu de tun bɛ fɛ farafina ka to ɲɔgɔn kɔ jamana tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la fo cɛsiri kɔ maliyɛnw dara baba Modibo la ka tugu a kɔ ka voter a ye parce que a ye kɛwale dɔw de yira kɛwale minnu y'a yira k'a fɔ ko a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ tun bɛnnen don jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min de ma Modibo Keyita tun tɛ fantanden ye nka a ma balo a m'a ka hadamadenya don i n'a fɔ faamaya Modibo Keyita kɔni a kɛra premier William Ponty alors que a opposant caman tun bɛ olu ma se ka yen diplôme sɔrɔ donc Modibo Keyita a kɔni a tun bɛ se ka carrière ba kɛ se ka kɛ tubabu ka mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tubabu hakilina défend a tun b'a ka diɲɛnatigɛ kɛ k'a ban a tun tɛ gɛlɛya a ɲɛ la nɔfɛ mɔgɔ si tun tɛ gɛlɛya ye nka a ye jamana sira ta o jamana sira o ye kɔlɔlɔ baden lase a ma a ka hadamadenya kɔnɔna na donc kuma o kuma u tun b'a mute ka taa Mali fan bɛɛ nka Modibo Keyita muteli ka taa Mali fan bɛɛ o fisayara a ma kosɛbɛ parce que ani mɔgɔ fɛn fɛn ye kɛlɛ kɛ a ye o bɛɛ dɔn a ka o mutation ninnu de senfɛ par exemple a mutelen ka taa Sikaso
donc Sikaso kɔni dɔ tun bɛ yen ko Seydou Traoré o tun ye Sikaso greffier en chef ye tubabu jɔnya wagati kɔnɔna la donc ani o ye parti section locale créé bila sen kan u tun ye fo mɔgɔ 80,000 sɔrɔ mɔgɔ 80,000 min tun ye pratiquement o wagati 2,000,000 u tun y'o de cotiser donc o bila parti ka kɛsu kɔnɔ ye k'o bila Modibo Keyita ka disposition na walasa a bɛ se ka jamana kuma bɔ cogo min na donc kalo damadamani dɔrɔn Sikaso mara kɔnɔ mɔgɔ 80,000 donc 8,000 personnes o tun ye 2 millions de versés donc o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ka danayaba tun bɛ Baba Modibo kan a ka kɛlɛ kɔni tun bɛnnen don jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min kan Sikaso kɔnɔna la a ye chefferie traditionnelle kɛlɛ kosɛbɛ chefferie traditionnelle minnu yɛrɛ ye tubabu dɛmɛ tubabu jɔnya bɛɛ kɔnɔna la ka jamanadenw don bɛrɛ la parce que bi na i tɛ se k'a fɔ cogo si la k'i bɛ dɔ fɔ tubabuw ma k'i tɛ dɔ fɔ an ka chef traditionnel ma colonisation wagati la u fila bɛɛ jɔda kɛra kelen ye tubabu ye tɔɲɔ o tɔɲɔ da an kan an ka chefferie traditionnel ye a da malidenw kan donc chefferie traditionnel de min bannen don mɔgɔw ka kɛ kelen ye ma Modibo Keyita y'u kɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ni Sikaso gouverneur o hukumu de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Mamadu Konate kɔni ale taara bɔ Modibo Keyita ye Sikaso an fa Mamadu Konate donc Mamadu Konate talen bɔ Modibo ye Sikaso Modibo kɔni a ye militants caman yira Mamadu Konate la ye mais o senfɛ a ye telegram dɔ sɛbɛn k'o ci RDA ɲɛmaaso la donc Dakar ani Abidjan ani Faransi a ye dɔ ci ministrew fana ma walasa k'a ɲɛfu ɲɛna ko Sikaso kɔni ko jɔnya dɔ bilalen don sen kan alors que a fɔra ko jɔnya banna donc ko jɔnya bilalen don sen kan Sikaso gouverneur administrateur Rocher fɛ ani an ka chefferie traditionnelle minnu bɛ yen nɔ donc ko u bɛ ka mɔgɔw exploiter donc Modibo ye o kɛlɛ kɛ Sikaso kosɛbɛ kosɛbɛ walasa jɔnya bɛ ban Sikaso o hukumu de kɔnɔna la kɔni u ye Baba Modibo jugé Bamako k'a condamné kalo 6 kaso la ko pour outrage écrit à magistrat administratif donc Modibo Keyita kɔni u y'a minɛ o la k'a bila ka taa fo Faransi u ka kaso bonba kaso juguba min bɛ Faransi ko prison de la santé u taara Modibo Keyita bila yen donc Modibo Keyita ye kaso kɛ yen parce que dɔrɔn ko a ye chefferie traditionnelle kɛlɛ jɔnya tile wagati la donc ni an ɲɛ b'a la bi tuguni o chefferie traditionnelle ko kumaw bɛ fɔ la ko assise kɔnɔ en même temps ko anw bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni o tɛ hakilina ɲuman ye hakilina min bɛ na ni kelenya ani bɛn ani an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la sira min fɛ o bɛɛ kɔfɛ Modibo Keyita u y'a bila ka taa Kabara fana d'ailleurs Kabara de a ye Mamani Alassane Haidara ani o ye ɲɔgɔn dɔn ye Modibo Keyita sɛgɛnna kosɛbɛ a ka Sikaso sigi kɔnɔna la Gabriel Darboussi o taara bɔ a ye yen o yɔrɔ de la Modibo Keyita ja a tun bɛ caman kɔnɔ ko Mali kun pɛrɛlen tɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la mais Modibo Keyita tun pɛrɛlen don yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la parce que Gabriel Darboussi talen bɔ a ye a y'a ka Arménie tun b'a bolo a tun y'o labɛn donc a ye o yira Gabriel Darboussi la donc o Arménie kɔnɔna la marifa 3,000 o de tun b'u bolo ja tun ye ancien combattants fara ɲɔgɔn kan donc a n'olu tun bɛ to ka réunion kɛ dogo la marifa 3,000 donc ancien combattant 3,000 a tun sera ka olu fara ɲɔgɔn kan donc o dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye a jateminɛ o wagatiw la poste tun bɛ baara kɛ telegram tun tɛ bɔ Sikaso kɔnɔ ka taa kɔfɛ telegram tun tɛ bɔ Sikaso kɔnɔ ka taa Bamako ni Modibo Keyita tun tɛ a kodɔn ko dɔn donc poste tun bɛ o kɔnɔ ko o ɲɛfɔ Modibo Keyita ye tribunalu kɔnɔ interrogatoire foyi tɛ kɛ ni greffier tun tɛ o information di Modibo Keyita ma donc Modibo Keyita tun bɛ o pièces bɛɛ ye a n'a justificatif foyi tun tɛ kɛ administration kɔnɔ a tɛ min kalama donc an bɛ se k'a fɔ Modibo Keyita tun ye administration parallèle dɔ bila sen kan Sikaso a tun bɛ ko bɛɛ kalama a tun bɛ ka i labɛn walasa a bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ cogo min na nka i b'a ye bi kɔni an bɛ kɛlɛ min na o ye o yɛrɛma hɔrɔnya kelen in kɛlɛ de ye sira b'an bolo sira min ni o ye socialisme sira ye ni an y'o ta ani bi malidenw wulilen don cogo min na k'a fɔ ko u tɛ sɔn bilen tubabu jɔnya ma u tɛ sɔn bilen gɛlɛya minnu ye an sɔrɔ olu ka an sɔrɔ tuguma an ka jamana an bɛ se ka a bɔ nɔgɔ la o de la ne bɛ wele bila bɛɛ ma mɔgɔ fɛn fɛn n'i ko k'i bɛ Modibo Keyita ka sira kan mɔgɔ fɛn fɛn n'i ko k'i ye socialiste ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jamana ye a tɔni man ca tugun an ka bɔ nɔgɔ la a tɔni man ca tugun min b'an jɛ san dɔrɔn an ka socialisme bila sen kan n'an ye socialisme bila sen kan an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la a bɛ kɛ an sago ye